jua senina moria sini kelengi Tuhan. Jumpa kita bas kebaktian morianta bas pak saenda. Tuhan si masuk kita kerina, gelah tetap ertedah hati kita morati karena kata dibata, gelah teguhna tetap persadan taras Tuhan. Dengan ngasuk kita dalani erbagi-bagi, si terjadi bas kegeluhenta. Ya maka bas pak saenda, mari si benakan perpulungenta, ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 282 ayat si pemenang. Senina moria, mari ras kita sada ibas pertoton toto kita. Tuhan dibata Bapa kami si mada kuasa. Kam si ngajari kami alu gegeh kuasa kesandu si badia. Gelah banci iangkai kami erti katanu. Tuhan pasu-pasundu kemahandu ibas nehken katandu. Bagaipe moria singgor sikap gunang dengkeh kencan. Ibas Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami manpandu. Amin. Mari senina moria sini kelengi Tuhan, ras kita mogi pustaka si badia, si ibuat ibas kitab kuan-kuanen, bindu 23, ayat 24, sekubas ayat 25. Malam ate bapa adi anakna erkemalangan man dibata. Ersurak usuhna adipentar anakna. Bahanlah maka mega ia kap nande papandu. Malamlah ate diberu si mupuskan kap. Menjuah-juah senina moria si ikalengi Tuhan. Jumpa kita ibas kebaktin morianta ibas paksa enda. Temanta ibas perjumpaan enda. Mekapkan bahanlah megah iaka orang tua. Topi enda berhubungan ras hari ulang tahun Saitun. Tujunna mekapkan meteh maka malam kalau ate orang tua empahaga ia. Dengan rebeluhna ngergaken orang tua. Senina moria si ikalengi Tuhan. Orang tua ninta rasnya kerina pengangkanta, seringnya kerina pengangkanta, maka nalabo orang tua si mupuskan kita ngenca orang tua ta adik kita go kejabun tapi bibinta ya si metuanta ajintanta epe orang tuanta enda mempersingeti kita mulihkan makana adik keleng ateta orang tuanta si mupuskan kita kelengkalah ateta orang tuanta si mupuskan perbulangan ta. Jadi ise si keleng ate perbulangan ta, ekalah si kelengi. Ise si keleng kal ate Tuhan Yesus, eka masih kelengi. Isikin si keleng kal ate Tuhan Yesus. Mekapkan orang tua. Semakalit pe isuratkan, iba 10 pedah di bata, maka kerina anak-anak, adi mahamat ia orang tua, iberikan Tuhan, ulihna mekapkan umur si gedang. Jadi orang tua ta erpalaskan kitab kuan-kuan endai isingetkan enda nurikan karena hubungan antara orang tua ras anak. Kaikin si tuhuna kemegahan kebanggaan orang tua. Adi si pepayo ibas pengogenta endandai
mekapkan malam ate bapa adi anakna kemalangan mandi bata. Sebab adi anak-anak enda kemalangan mandi bata, enda kunci kerinana. Sebab adi ia kemalangan mandi bata, kugapa pe mahamat ia orang tua. Bagi pe ibasnahkan kata man orang tua, laya mekarus entah pe mejarjak. Laya kasar ngerana man orang tua. Tetap ihamatina orang tua ugakin arusna ia ihamati. Kel ngenca kemalaman ate orang tua. Lang adisinan bas kinata kegeluhan tadakam. Adi orang tua enda ihamati anak-anakna terus kempu-kempuna sehkal malamna atena. Maka palaskan kitab Kuan-kuanan 10 pitu ayat 6 ikatakan nina bagena. Orang tua gedang atena ngenen kempuna. Kemegahan anak-anak mekapkan orang tua. Jadi kata di bata enda tuhu-tuhu mempersingeti kita kerina gelah dilit dengar orang tua anta ulah min kita mekarus mereka waktu taman bana. Sebab orang tua anta mereka kualitas waktu si tuhu-tuhu sangat berkualitas guna engkelengi anak-anaknya. Bagai pe iberikan na dana si sehkal belinna semakamon-mon guna kepentingan na pe iabaikan na guna keperluan anak-anaknya. Makana tentuna kugadagi anak-anak mencidahkan tanda kemegahan ukurna ya kemalaman atena keriahan ukurna empahaga orang tua. Maka namin arah ogenta enda pe perlu si ingat gelahna anak-anak si kemalangan man Tuhan enda tentu ya arkiteken ia kemalangan man Tuhan si mahulina iberikan nama orang tuana. Sumu pemerek karena kai si iperlukan orang tua. Sebab engkai adina sinen cara orang tua mere ras cara anak mere man orang tua labo terulihkan kita pagi man orang tua kai sini berikan. Umpamana ya kita moria sinen perbulangan ta dikune umpamana ia ardahin ya iberikan orang tua na entah PBB si metuan tama nai si mejilai na kelman bana manung na jadi perbulangan ta si guna sing kelengi kita bagi kape kita keleng kalate orang tua tanai isikap kena kerina si mahulina guna kita makana si mahulina kama iberikan na man kelana jadi artina kerina kita enda pekepar harus ngetetap nghamati orang tuanta bagai pesi metuanta. Adi siban tambah-tambahna bagenda. Telu kita pupus orang tuanta. Maka kejabun kita tambah telu go 6. Bicara siban anak ta terdua sekala di tengah-tengah jabu monggo ka 6. Jadi 6 tambah 6 berarti go 10 2. 10 2 mengaturna kalak si engkelengi orang tuanta. Sebab ia dua dube ngasuk yang kelengi 2 anakna. Kerina si menjilena isikap kena mana anak-anakna. Lalit si deban guna kepentingan anakna, kepentingan na penggit ia korban kenca lai penuhina guna keperluan anak-anakna. Jadi aturna kuga dagi kita si 10 2 kala andai nghamati gelah megah ia ka orang tuanta singgo meganjang umur iberikenna. Sebab biasana adi ngo meganjang umur ngo melala keluhan. Sebab adina umur orang tuanta saitun 60 tahun ngo masuk ia kubas kategori saitun. Jadi adi saitun muda denga ia pamana 60 pe energi denga puji Tuhan. Tapi lit ngedeba lase 60 mungkin pe umur 60 ngo melala reh pinakitna. Maka uga kita bagai pehaga orang tuanta si enggo meganjang umur nanai. Sebab berpalaskan pengerana 10.2 ayat 1:5 nina adi enggo metua kepeken mata penggo selang. Banci salah pengidahna kita. Akap nandai anakna kepe permenna. Kuidah dai permen nina umpamana. Kepeken anakna baci jadi perubatan.
Maka na ula kair bahanca, kita rubat perkitekan salah pengenan orang tuan tada. Bagai petan nanggung girgir saring kukun. Adinku saring kukun berarti kai pe banci tagang nanakta. Perban tagang nanakan umpamana ngomel ke rumah ta merawa ka kita. Padahal kita penai bagaimana orang tua ta negu-negu kita. Ngajari kita kuga caraman. Kita penai belket keluarga kita man. Ijapa pisiban kamar mandi. Tapi sabar kalau orang tua tenda. Ngelapsa, bersihkan sa. Mon-mon nandang iman pe orang tua. Adina ngesui bentuk anak ne. Ya, bersihkan nakang lebih anak ne. Burihina lakap na ciga. Ngkai maka anak-anak. Adi ngomel ke orang tua. Baci ciga tene. Maka nakrina kitenda. Adi sehat orang tua anta puji Tuhan. Tapi adi sakit ia. Kuga nai bersihna kita irawat orang tua anta. Bagilah ban bersihna. Ngerawat orang tua anta kencang betua. Maka ulah karije. Reh kelake kade-kade tak betukal mina umpamana. Makana kerina kita. Palaskan kita pengerana edan daipe. I persingati. Nahe nalanay megegeh. Maka banci jadi. Kita pe iban na jadi tongkat na. Kita nagantan na. Ya. Maka na anak ta. Kempuna. Si banci negu-negu anak ta. Penggo megah kalaka orang tue. Adilit si negu-negu iya. Sebab kay adi ngurah ganjang na umur. Tiwan na ras awak na. Kugapa penggo kami memulai nasu. Jangan katakan ibas ije. Maka na ciri-ciri kala asinggo metua. Rikutkan pengerana endandai. Ipen na penggo nakta. Lanay kakak nantabah man. Maka na adilanay kakak nantabah man. Ula kasih rawai. Sebab kepikan memang adi mo nakta ipen nenda. Entabah manay pelanay bo ternikmati ang ipen palsu. Jadi tentu na senina-senina Moria sini kelengi Tuhan. Adi ipen nenda nakta si tama ipen palsu. Gelah bejile saja bo mencakita. Lang adi nanam manay pacing go urak. Sebab li pernah bagenda kam nini iting ya. Yang tabah kalakap na dodol. Maka kepekan ceban anak na dodol dai panna merawa kap duia. Engkai maka ban ko lasarin mu tepung dai nina. Go lit batu na dodol dai nina. Mis buat naraw awan ni merambit kakin iting dai mikin. Itingnya baru ginting. Okay. Jadi terkena dodol dai. Cenung mana tina dadat na babahna. Kepikin labo batu si bas dodol dai. Kepikin ipen palsuna. Darami na ka. Sibuk ka lagi krina. Ban na darami ipen palsuna silakat na dodol dai. Jadi ada gisirawai. Bagaimana kata orang tua tadi ngora ganjang na umur na. Kita penay sa ngakitik bagai kange. Makanya si ingatlah si sebab nai sabar ke orang tua tenda empakena-kena kita. Adi ngora ganjang na umur sura megang pilanay ibagina nina. Maka na uga maka megah ka orang tua anta adilanay begina. Si begiken yang ngerana. Mungkin arah si perdiateken babah na ngerana banci si angka. Dengan pe lanay ka nantabah tunduh. Adi palaskan kita pendananina sora perik pe bancir banca yameda. Adi go yameda lanay baci tunduh. Kepeken adi go umur megancang. Jadi dina megah ka orang tua anta ula si rawai, ula si sergam. Maka ula pagi kita arka dia ula. Sebab bagikin paket umur meganjang ibalikan Tuhan. Jana ingan si meganjang pe laya pangenensa. Naik pesawat ni dusun mungkin banci biarna. Amina teremkang na sa itunta. Meriah kal ngakap na gawah-gawah. Tur ku luar negeri. Mungkin daya na ijapa pe likang bagay tapilit na balapang orang tuanta. Maka tagal na ping guubanan. Adi ngoro ganjang na umur. Uban ping ka nartaranikin. Tapi likang sidah sa itunta tetap modis di usia yang panjang umur. Ya si gedang umur na modis kalala. Buk na pecet na. Model baju na pe modis. Maka bagai-bagai ngenda orang tuan tenda si perlu si dah kita bebas kinatana. Jadi uga dage maka megah ya ka orang tua. Enda pasti adi anak-anak nar kemalangan man Tuhan meriah kelakapna sebab adir kemalangan ya man Tuhan iteh na kay si mahuliman katamken
Iya teh nakai si menghuli man bahanan man orang tua. Enda ajari kita kerina karena hubungan antara orang tua ras anak. Sebab nih taruh saudara adina bapa berhasilkan anakna, siapa dulu dong anak bapak nina. Tapi dinalakan sejore anak ina deneikin nih salah merusur nade. Maka kerina kita anak ya permain kela umpamana bagai peku kempu kerina, tetaplah kita kemalangan man Tuhan sebab ingin sa kemegahan orang tua. Jadi senina muria si kelengi Tuhan, kemegahan orang tua mekapkan anak-anakna terus ku kempu-kempuna. Banci si katakan aset si mehergana bas orang tua mekapkan anakna. Maka gitna ia berinvestasi, ngkerikan sebuah dana untuk anak neglah sukses. Makita. Makana si hamatilah orang tuanta. Kita selaku permain pe. Uga apa perambitna bibisi mentuanta. Kelengilah. Sebab na nina nakam si paling berbahagia ke iba bodoni da diberu makapkan hawa nina. Engkai perban lali bibisi mentuana. Perban lali sing rawesa. Saat mon sidang gue permain kita selaku permain umpamana baru jabu aku langit rumah si metuaku ninta si tuhuna ijai kesempatan ta erlajar gua jadi dehara uga mekap du pusuh perbulangan ta si ikelengi kita adinala si kelengi orang tuana bagi kamu pe kita mungkin ceda ngepusuh ta adi orang tuan ta la ikelengi perbulangan ta maka adi kita pe keleng atetap orang tuan ta kelengi kala orang tua perbulangan ta. Sebab ingin sa kemegahan, maka nina orang tua baik kala na akwa, rekani na bibinta pe bagi ka. Enda me si tuhuna jadi peraya kenta kerina anak-anak Tuhan. Aset na kita. Maka adisinan kuganay orang tua berinvestasi guna anak-anak. Bagi kita kagen duari berinvestasi man anak-anak ta. Si sekolah kan ku sekolah si merga, les si bahan antar jemput, sebuah negeri mungkin na dibangun rumah. Bancing go terbangun rumah si galang. Ban esip teh masa depan anak ta lah siakap rugi. Jadi senina moria megalamin yakap orang tua si bahan manbana git kita jadi teman na cerita. Amin nape cerita ne muli-ulih lala lala. Tapi adingit kita begikan ceritana pengo megahakapna. Mungkin pe penungkunan na muli-ulih. Ngopi sungkun na kamulihi. Sada ngaten anak-na, dilona, kerina dilona. Pe baci kam. Masih perdiatekan ya orang tua tadi go meganjang umurnya mabage. Ya bersyukurlah kita adili orang tua ta ngopi meganjang umurnya lama nurusen ta. Tapi uruslah, perdiatekanlah. Maka ulah pagi kita menyesal. Adi memang sakit kini titipkan Tuhan manpanta. Kelengilah, sampatilah ia. Sebab isi pela bolit si rugi guna menghamati ras engkelengi orang tuana. Jadi endama tentuna jadi pelajaran si mehergaman panta krina sebab Tuhan pe go nurikan sabas pustaka jelaskan maka na kita enda krina harus erbahansa malam ate orang tuanta megah atena sebab kai kepeken kemegahanna makapkan anak-anak na sukses. Si perdiatekan dia orang tua. Lah pernah ya lupa notokan anak-anak na sada persada igelarin anak-anak negela sukses. Tapi kai ka untuk kenca sukses anak dai, baci lupa ya man orang tua. Lah rezeki naipe bicara nalik pe pagi gajina, lah boka kirim na man orang tua pe umpamana, lah bo idoi orang tua. Toto kena ka gelar jabu kami nina, rejabu ka anak-na. Naik pangkat kami anak kuete na, naik pangkat ka. Litmin kempuku nina, litka. Tapi krina si ipindone asal ikabulkan Tuhan, goreh lumun nakapna. Berhasil makak duan anandai, naik jabatan na pindah. Litka kempuna, bokaman urusan. Retinggi na jabatan na, retinggi na kesibukan na. Berarti orang tua naik, goreh lumun na pusukna. Goreh lumun na lanali kesempatan taban kesibukan ta. Tapi kugapa pe kita sibuk na, sikapkanlah waktu ta guna orang tua ta. Sikapkanlah waktu ta guna engkelengi orang tua ta. Sebab bicara melala ke pesenta
adinalate takelang orang tuanta, sarapak sa pagi, panci erkadiola kita. Kutukur mindai bajuna ateta, tapi lama ya je. Maka tupung ya je denga, tupung li denga kesempatan, kugakap na meriah, kugama kakap na tabo, kugama kakap na senang, bagaimana? Berikan kesempatan man banda, guna ngoge pak sa tenang umpamana. Entah na rende, entah na ngoge pustaka, lipan teman na sada kempue, pegancih-gancih ban. Tentu ia megah kelakap na sebab li si rusul si perdiatekan ia bagai peken si megikan turi-turinna. Tuhan si masuk-masuk kita kerina moria gelah kerina kita tetap Muhammad man orang tuanta ulah si junguti ibas kekurangan silit ibas ia sebab memperdah pendilo man banta kerina selaku nande di tengah-tengah jagung guna menghamati orang tuanta pekepar kita. Tuhan si masuk-masuk kita kerinana. Amin. Senina moria sini kalangi Tuhan. Mari ras-ras kita nahkan persembahan pengatakan bujurta man Tuhan. Aluras kita rende ibas kitab dendenta nomor 400 ayat si pemenang. Moria sini kelengi Tuhan mari ras kita ersada ibas pertotom ertoto kita. Alo kendulah o Tuhan dengan pasu-pasundulah persembahan pengatakan bujur singgo ipersembahkan kami man bandu. Tuhan ertoto kami man bandu pe. Gelah kam si masu-masu kami kerina anak-anak lu. Gelah terdilo kami kerina menghamati orang tua kami. Sebab eka pedah si itetap kendu guna idalankan kami. Dengan labo pilihan tapi harus dilakukan kami. Iba situasi si kugapa pe orang tua kami, tetap kami erlumba guna nehken kehamatan ras tanda kelengati kami. Sebab ibas umur nasi meganjang, berbagai-bagai pinakit ngorendenden ku daging kulana. O Tuhan pasu-pasundu pe orang tua kami, gelah kerina tetap berkemalangan man Tuhan. Gelah ibas umur si meganjang iberi kendu pe man bana. Lacurna gelarmu Tuhan, arah kegeluhan kerina orang tua kami enda. Maka Tuhan kami si masu-masu ia, gelah kini tekena, kekelengenna, bagepe pengeranana, kerina jadi tama pujinman kemuliaan gelar Tuhan. Bagepe kerina anak-anak, nehken tanda kehamatan man orang tua, ibas ia mereken penampatna, waktuna, bagepe dukungan dana sini perlukan orang tua kami. O Bapa sini surga atau khusus kami, karena senina kami moria, si sakit subuh i rumah bagepe i rumah sakit, khususna kekelengan kami nande rumaika. Ijagan duari kondisi kesehatan na terganggu, arkite-kiteken pinakit sinden dan bas daging kulana. Dudurkan kam tandu si melias kempaksa, gelah banci alu kuasandu, sehat na juah-juah kekelengan kami enda. Bagi pekrina senina turang kami,
kekelengan kami, anak-anak kami si sakit. Tuhan sir kuasa guna memulihkan kesehatan. Senina kami moria sir tedah ate guna natang tua. Tuhan simrei kenca alu kuasa Tuhan. Bagepe jabu-jabu at iba di tengah-tengah moria kami. Anak-anak du Tuhan. Sir tedah ate anak-anak kami singgo dewasa lenga rejabu gelah jumpa ate nangena. Endapi Tuhan gelah nabanci jumpa ate nangena sir kemalangan man Tuhan. Bagaimana totoras pengarapan kami. Sebab te kami di Tuhan sinikap kenca si mehulina iberikan duman anak-anak kami. Bagaimana anak-anak singgo dewasa singgo tamat kuliah si sanganan darami pendahin. Tuhan te kami bas pemasu-masundu iberindu si mahuli man bana. Singgor dahin pe keleng atena dahinna. Singgor jabu pe keleng atena jabuna. Dengan ijagayna kebadian perjabunna. Kerina anak-anak kami subuk si taring ras kami. Bagai pe sindaw sirang ras kami. Terus kuas kempu-kempu kerina. Tuhan si masu-masusa. Kela ras permain. Bagai pe kerina keluarga besarna. Tuhan si masu-masusa. Pengurus Zaitun Pusat, bagai pe iklasis, bagai pe ibas runggun, Tuhan kubas tandu kerina yendesken kami. Kelah tetap kerina kemalangan man Tuhan, ibas pemasu-masun kuasa keleng ati Tuhan. Bagai pe o Bapa artoto kami man bandu pe, kelah kami tetap si masu-masu, bangsa ras negara kami. Bagai pe bangsa-bangsa ibas doni enda menghadapi pandemi COVID-19. Khususnya Presiden kami Joko Widodo, gelah pentariyay ngaturkan kerina timna, ibas ngaturkan perdalan negara Indonesia enda. Bagai pe tim medis, bagai pe anak-anak ando si terinfeksi positif COVID-19, ipulihkan do secara sempurna kesehatanna. Dengan pe o Bapa artoto kami man bandu, kelah kami si masu-masu, kerina aparat negara kami pe, gelah banci ikawalina negara kami, aman damai sejahtera, dengan sehat menjuah-juah kape kerina rakyat Indonesia. Arkiteken Tuhan si erdahin guna ngaturkan pusuh perhatian pemimpin bangsa ras negara kami. Pasu-pasundu kerina ngawan perpulungendu. Berindu rezeki kesehatan krian ukur kemalaman nate. Pasu-pasundu ia rasa isi jabuna. Bagai pe kerina serayandu, ubas tandu endesken kami. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami. Sebab reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Menjuah-juah man bandu kerina senina moria, sini kelengi Tuhan ijam ampe kambinga. Kebaktiin Murianka bas pak sayang danggo kado. Jumpa kita ibas kebaktian Murianka ibas minggu siapa. Tetap jaga kesehatan tak, tetap si jaga persadaran ras Tuhan. Bagi pe ras anak-anak tak perbulan, bagi pe keluarga besar tak. Dalam negerinya kita tetap kudus narami sudah Tuhan. Berjuang-juang man bangga kerina, salam tedah ape.